ala ka kɛ silamɛ ye an deli n'o cogoyaw ye n'o tɛ ka kan kosɛbɛ ala k'a balo ala ka di ma ala k'a jogo ɲɛ ala k'a nale kɛ hɛrɛ ye o de ka ɲi nka an b'a fɔ sumaw na ko ala k'a kɛ silamɛ komi o kɛra an ka cogo ye kojugu tɛ o nka ne fɛ ma fɔ ala fɛ ma fɔ silamɛya fɛ a ye dara fɛ ni den wolola dɔrɔn a fɔ ala k'a balo ka sida ma k'a jogo ɲɛ nka k'a kɛ silamɛ ye hali ni y'i cɛ k'i ko la ne hakili la o man ka kɛ baasi sabu e de ye silamɛ i yɛrɛ ɲɛna mun y'i k'a ye de ka danaya diinɛ dama tɛ silamɛ ye dɔwɛrɛw bɛ yen i dara min na i to o de la mɛ ka n'o rekomande maa wɛrɛ ye dɛ ne bɛ faamuya ne bɛ mina faamudenw ka ko la o farati u ka danaya y'i denw minɛ i wasa dɔw la n'i denw ka danaya ye dɔwɛrɛ ta a k'u ma ko bɛɛ fɛ y'i kun ne kɔni taabolo ye walahi ni ne se dɔ ko ma ko ayiwa n ba min fɛ ka don kerecɛnya na n b'a fɔ n den ala k'a limaniya sabati walahi i b'i ka to dun i bɛ si la o tɛ baasi ye o n'i m'a fɔ n fa ne bɛ fɛ ka mɔgɔw to yen n m'a fɔ n fa ne jogo bɛna juguya fɔ n fa i dan bɛ min na ne ma da o la ne dan bɛ diinɛ wɛrɛ de la ne b'a fɔ i ma k'a limaniya sabati an bɛ k'an dagɛ kɔni n'a kɛra lahara n ko tiɲɛ di dɔn ye mɛ ne ko abada k'i ka don da la n'o ma kɛ tiɲɛ ye dɔn ne y'i kɛnɛ bɔ an ka taa ko ayiwa n fa min bɛ fɛ ka don kerecɛnya na o ko fana na ayiwa ala k'a kɛ silamɛ ye komi o ye an deli n'o cogoyaw ye n'o tɛ dugawu min ka kan kosɛbɛ ko ala k'a balo ala ka di ma ala k'a jogo ɲɛ ala k'a nale kɛ hɛrɛ ye o de ka ɲi nka an b'a fɔ sumaw na ko ala k'a kɛ silamɛ komi o kɛra an ka cogo ye kojugu tɛ o nka ne fɛ ma fɔ ala fɛ ma fɔ silamɛya fɛ a ye dara fɛ ni den wolola dɔrɔn a fɔ ala k'a balo ka sida ma k'a jogo ɲɛ nka k'a kɛ silamɛ ye hali ni y'i cɛ k'i ko la ne hakili la o man ka kɛ baasi sabu e de ye silamɛ i yɛrɛ ɲɛna mun y'i k'a ye de ka danaya diinɛ dama tɛ silamɛ ye dɔwɛrɛw bɛ yen i dara min na i to o de la mɛ ka n'o rekomande maa wɛrɛ ye dɛ ne bɛ faamuya ne bɛ mina faamudenw ka ko la o farati u ka danaya y'i denw minɛ i wasa dɔw la n'i denw ka danaya ye dɔwɛrɛ ta a k'u ma ko bɛɛ fɛ y'i kun ne kɔni taabolo ye walahi ni ne se dɔ ko ma ko ayiwa n fa min bɛ fɛ ka don kerecɛnya na n b'a fɔ n den ala k'a limaniya sabati walahi i b'i ka to dun i bɛ si la o tɛ baasi ye o n'i m'a fɔ n fa ne bɛ fɛ ka mɔgɔw to yen i m'a fɔ n fa ne jogo bɛna juguya fɔ n fa i dan bɛ min na ne ma da o la ne dan bɛ diinɛ wɛrɛ de la ne b'a fɔ i ma k'a limaniya sabati an bɛ k'an dagɛ kɔni n'a kɛra lahara n ko tiɲɛ di dɔn ye mɛ ne ko abada k'i ka don da la n'o ma kɛ tiɲɛ ye dɔn ne y'i kɛnɛ bɔ an ka taa o ko fana na ayiwa ala k'a kɛ silamɛ ye komi o ye an deli n'o cogoyaw ye n'o tɛ dugawu min ka kan kosɛbɛ ko ala k'a balo ala ka di ma ala k'a jogo ɲɛ ala k'a nale kɛ hɛrɛ ye o de ka ɲi nka an b'a fɔ sumaw na ko ala k'a kɛ silamɛ komi o kɛra an ka cogo ye kojugu tɛ o nka ne fɛ ma fɔ ala fɛ ma fɔ silamɛya fɛ a ye dara fɛ
ni ji wolola dɔrɔn a fɔla k'a balo ka sida ma k'a jogo di nka k'a kɛ silamɛ ye hali n'i y'i sɛ k'i ko la ne hakili la o man ka kɛ baasi sabu e de ye silamɛ ye yɛrɛ ɲɛna mun y'i k'a ye de ka danaya diinɛ dama tɛ silamɛ ye dɔwɛrɛw bɛ yen i dara min na i to n'o de la mɛ ka n'o recommandé maa wɛrɛ ye dɛ ne bɛ faamuya ne bɛ mina faamudenw ka ko la farati i ka danaya y'i denw minɛ i wasa don la n'i denw ka danaya ye dɔ wɛrɛ ta a b'a fɔ u ma ko bɛɛ ta y'i kun ne kɔni t'a bolo ye k'a lafi ni ne se dɔ fɔ ma ko ayiwa n ba min fɛ ka don kerecɛnya na n b'a fɔ n den ala k'a limaniya sabati walahi n den ka to dun i bɛ si la o bɛ baasi ye o n'i m'a fɔ n ba ne bɛ fɛ ka mɔgɔw tun i m'a fɔ n fa ne cogo bɛna juguya fɔ n ba i dan bɛ min na ne ma da o la ne dan bɛ diinɛ wɛrɛ de la ne b'a fɔ i ma k'a limaniya sabati an bɛ k'an da kɛ kɔni n'an kɛra lahara n ko tiɲɛ di dɔn ye sa mɛ ne ko abada k'i ka don da la n'o ma kɛ tiɲɛ ye dun ne y'i kɛ أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات أنكل لا هرلا ألا كاشهر دي أما ألا كان دمه ألا كان فنغسي an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ma wɛrɛ tɛ ala min kɔ ka kisi nɛma ɲini ala fɛ ka jidi an kuntigi kan n'o ye muhamadu ye a n'a ka so o kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye o kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ nin gurupu in sanfɛ gurupu les croyants n'o ye mɔminiw ka gurupu ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ nin wagati na mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛ la a bɛ asalamu alaikum warahmatullah an bɛ sibiri la juwe kalo tile 23 san 2022 bi ye sibiri ye juwe kalo tile 23 san 2022 ka bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma zulhijja n'o ye seliba kalo a tile 24 san 1443 le 24 zulhijja 1443 Ustaz Berté ala ka waraba murutile karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 43 48 53 groupe les croyants ne vocal intitulé jumɛn ye Cherif Ousmane Madane Haidara encourage le christianisme a bɛ faamu wa Cherif Ousmane Madane Haidara encourage le christianisme bi vocal intitulé o ye o kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na o kɔrɔ ye Cherif Ousmane Madane Haidara a bɛ kan ka maaw su ka kɛ kerecɛnya kan walima ka maaw su ka kɛ c'est-à-dire diinɛ wɛrɛ la min tɛ silamɛya ye vocal intitulé o de ye est ce que a faamu n'aw y'a ye ne ye a ka kumakan bilala fo siɲɛ 3 parce que mɔgɔ minnu de don n bɛ segin a kan siɲɛ caman ansardine mɔgɔw ne b'u dɔn moi je les connais très bien bon n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ f'i k'a dɔn de alors que ne ka kɛlɛ bamuru kɛlɛ tɛ ne ka kɛlɛ a t'i n'a fɔ ne bɛ ka marifa de ci u la ne ka kɛlɛ a t'i n'a fɔ c'est-à-dire an bɛ siɲɛ ta la a t'i n'a fɔ an bɛ a tɔgɔ di n t'a dɔn n bɛna fɔ a ye cogo min na an bɛ daliluko kɛlɛ de la i bɛ kan ka faamu wa preuve contre preuve nɛnini tɛ marifa ci na n bɛ marifa ci la walima n bugɔ n b'i bugɔ o tɛ an bɛ daliluko kɛlɛ de la donc il faut suffisamment de preuve o de kama n bɛ segin a kan siɲɛ caman a sɛgɛsɛgɛli a kana aw tɔɔrɔ a kana caya aw ma a b'a to n k'a kɛ ten parce que ne b'u dɔn quoi moi je les connais est ce que a faamu mɔgɔ minnu de don n'i ma ɲɛ i b'u ben c'est à dire i b'u ben fo ka sɔsɔli bɛɛ ban quoi kana to hali miseli turunɔ ɲɔgɔnna kuma yɔrɔ ka sɔrɔ parce que ne b'u dɔn
i b'o kuma da bɛɛ de gere pour que n'o ko bɛ kuma cogo cogo f'u yɛrɛ ka complexe kuma kɔrɔ parce que k'a kun kɛ o bɛna min fɔ o b'a dɔn can tɛ sinon n'i ye kuma yɔrɔnin fitinin dɔrɔn bila dɔrɔn o b'o profiter o yɔrɔ fɛ moi je le connais donc ne y'a ka kumakan segin fo siɲɛ 3 a y'a faamu wa kumakan in kɔnɔ a ye min fɔ a yɛrɛw y'a lamɛn mais n bɛ segin a kan comme a bɛ se ka kɛ enregistrement de don min kɛ a mankan c'est pas très clair comme il le faut i y'a faamu wa a bɛ i n'a fɔ a bɛ ka dugawu kɛ den dɔ de ye den bangekokuranin dɔ denyɛrɛnin i y'a dɔn ni den bangena ni denkundi kɛla i balimaw ani jɛɲɔgɔnw ani teriw aw bɛ dugawu don ɲɔgɔn ye den min nana ala ka barika don a la ala k'a kɛnɛya dugawu caman caman a dugawu dɔ la i b'a fɔ k'ala ka kɛ silamɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mun na i bɛ kan ka hinɛ kanu n'a ye a ka kɛ silamɛ ye parce que n'a kɛla silamɛ ye a bɛ kisi i bɛ kan ka kisi kanu n'a ye parce que n'a kɛla silamɛ ye a bɛ kisi mun na i b'a fɔ ala ka kɛ silamɛ ye parce que i b'a dɔn silamɛya diinɛ o de ye diinɛ ye ala ye diinɛ min lakodɔn o de ye diinɛ ye diinɛ min n'i y'a kɛ ka taa se i saya ma i bɛ kisi wa i fana b'a dɔn fana silamɛya diinɛ de ye diinɛ ye n'i ye diinɛ wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ale tɛ silamɛya ka jate la i bɛ jeni donc o de la i bɛ dugawu don den ye ko ala ka kɛ silamɛ ye donc o dugawu min bɛ don Sherif Usman Madani Haidara a ko o dugawu min bɛ don ko ala ka den kɛ silamɛ ye ko ale ka faamu na k'ale m'a fɔ ko ala ka faamu na dɛ k'ale m'a fɔ ko kuranɛ ka faamu na dɛ ale m'a fɔ ko silamɛya ka faamu na dɛ ale ko ale yɛrɛ de ka hakilina na mais c'est encore trop grave quoi et en tant que guide religieux en tant que le président du Haut Conseil islamique ko e de ye silamɛw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye e de ye Mali silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye encore tu t'exprimes ko e ka hakilina na alors que tu parles au nom de l'islam n'i y'a mɛn ko Haidara bi Sherif Usman Madani Haidara a bɛ dɔn ni jumɛn de ye bolisɔn wa a bɛ dɔn ni jumɛn de ye chrétien wa a bɛ dɔn ni jumɛn de ye yahudiya wa a bɛ dɔn ni silamɛya de ye donc maintenant si encore e ko e ka faamu na donc tu veux que l'on comprenne comment an ka e ka faamu ta ka kuranna ta to yen wa ou bien e ka faamu ni kuranna ta tɛ kelen ye ou bien tu veux que l'on les comprenne comment e ko k'e ka faamu na d'accord ne e ka faamu na donc comme i y'i ka faamu fɔ an bɛna e ka faamu lajɛ ka kuranna lajɛ n'a ye ɲɔgɔn ta ni maa min ka faamu ni kuranna ma taa fankelen o tigi ye min ye a yɛrɛ b'o dɔn ka ban n'a kun sɔrɔla i ko diinɛ na k'a bɛ ten o y'a damana kiti ye n'o taara sɔrɔ ni diinɛ ta tɛ kelen ye o ye kalo ye déjà mais ni ko fana k'e ka faamu na an bɛna yira i la i ye faamu min ta faamu ye faamu cɛjuguba ye faamu in ni diinɛ ta ma bɛn i ka segin kɔ joona joona parce que an bɛ kan k'o de laɲini kɛ i fɛ n'est-ce pas parce que an ka forobafɛn de b'i bolo o ye silamɛya de ye donc ni e kumana tan nin cogoya la k'e ka faamu na e ka faamu t'i ye o silamɛya de b'i ye n t'a dɔn n'i bɛ kan ka faamu n'i ye mɔgɔ dɔ ye n'i bɛ kuma hali n'i ko e ka faamu na e ka faamu t'i ye sa parce que e bɛ ka kuma diinɛ dɔ de tɔgɔ la o ye silamɛya ye donc c'est comme si e ka idée in dɛ a b'i n'a fɔ silamɛya de y'o fɔ ka taa sɔrɔ silamɛya ma fɔ donc an tɛna sɔn e k'i dɛn i yɛrɛ kɔfɛ k'an ka diinɛ ka hakilina dɔ cɛri a kɔnɔ c'est vrai e m'a fɔ ko silamɛya ko ten e m'a fɔ ko ala ko ten mais e ko k'i ka faamu na e ka faamu na toi ta personne là elle est très importante en islam aujourd'hui e ka faamu na toi en tant que qui en tant que président du Haut Conseil islamique donc a bɛ fɔ Haut Conseil islamique ka faamu na walima Sherif Usman Madani Haidara ka faamu na donc kana ɲina ko e ka faamu in ani silamɛya bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na bi k'a kun kɛ i bɛ jɔyɔrɔ min na k'a kun kɛ i bɛ place min na donc ne tɛna a kuma to yen ko parce que e ko k'i ka faamu na non n'est-ce pas il faut pas que ce soit trop ambigu quoi il faut enlever toutes les nuances a y'a faamu wa an badenw an bɛ kuma in ta dɔrɔn k'a kɛ a ye min fɔ ye a banna a ka faamu don a ka faamu tɛ ça c'est autre chose an k'o to yen mais a ye min fɔ an ka baara kɛ n'o ye an ka kuranɛ ta lajɛ donc a y'a yira k'a fɔ den ma ko ala k'a kɛ silamɛ ye ale Haidara bolo ça vaut pas la peine parce que a kɛla silamɛ ye o a ma kɛ silamɛ ye o a dan ye dɔrɔn ni den kɔrɔla a kana kɛ tiɲɛnikɛla ye donc hali n'a kɔrɔla n'a ko a bɛ kɛ chrétien ye rien de grave n'a kɔrɔla n'a ko a bɛ don diinɛ wɛrɛ la rien de grave il min ye silamɛ ye ni den ko k'a bɛna don diinɛ wɛrɛ la ko c'est pas grave n'est-ce pas donc i k'o diɲɛ d'a ma a ka don diinɛ na ko parce que silamɛya bɛ yen cogo min na ko diinɛ wɛrɛ fana bɛ yen ten chrétien bɛ yen yahudiya bɛ yen bolisɔn diinɛ ninnu bɛ yen ainsi de suite donc ni ile silamɛ den ko k'a bɛ fɛ ka don dɔ la k'i ka sira d'a ma a bɛ don a ye exemple ta
ale Shérif Ousmane Madane Haidara yɛrɛ kan k'a fɔ n'ale den dɔ k'ale ma ko a bɛ fɛ ka don chrétien la ko ale Haidara bɛ diɲɛ di a den ma a ka don chrétien la, n'est-ce pas? Ko wa n'a donna chrétien la ale Haidara t'a kɛlɛ dɛ, ale b'a to a ka so yen, a b'ale ka to dun wa a bɛ to ale ka so yen. Est-ce que a faamu? Et puis a tilala k'a fɔ o yɔrɔ la k'o tɛ kojugu ye. Haidara o ye kalo ye, o kojuguba de. N'i t'a kojugu yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ n bɛ n'a bɛɛ woloma k'a d'i ma sɔsɔbali la. Ala ka waraba murutilen mankan don karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. An badenw, an bɛna don sisan kuranɛ de kɔnɔ k'a f'u ye k'a lajɛ Haidara ye nin défense min a tɔgɔ de point min défend est-ce que kuranɛ ko ten wa? I y'a faamu wa? Ko nin de ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye tan. C'est-à-dire que an ka diinɛ ye Ala ka hinɛ a la quoi, wallahi. An ka nin silamɛya in Ala ka hinɛ a la. Nin ye silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ de kumakan ye tan. N'ale den ko k'a bɛ don chrétien la, ale bɛ sira d'a ma a ka don. Et puis ko c'est pas grave hein, a ka don. Ɔ o tun bɛ se ka ɲɛ n'a taara sɔrɔ k'a bɛ tiɲɛ exactement kuranɛ kɔnɔ, mais n'a taara sɔrɔ contraire de bɛ kuranɛ kɔnɔ dun. N'a sɔrɔla Ala kun ko n'i den ko a bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ ko foyi t'a la, n'a Haidara kun y'a fɔ foyi fana kun t'o la. Mais n'ale y'a fɔ, n'an taara ye kuranɛ y'o contraire fɔ, mais c'est déplorable ça, c'est regrettable. Est-ce qu'il y a faamu? Alors que c'est ça, c'est le contraire que le Coran a dit d'ailleurs. Kuranɛ y'o contraire yɛrɛ de fɔ. An bɛna bɔ sisan sa i bɛna ye parce que chez moi là, on ne tourne pas hein. Moi je suis direct hein. A y'a faamu wa? Ala ye min fɔ, kira ye min fɔ, kisi ni nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so, ne ta o de ye. A piti pata kan fɔ n'a kuma sugu dɔnbali fɔ ni a kuma ɲagami ɲagami, moi je m'en fous de ça hein. Est-ce qu'il y a faamu? Diinɛ tɛ se ka ɲɛ zigzag modèle dɔ kɔnɔ, c'est pas ça. Il faut être direct. Est-ce qu'il y a faamu? An badenw, a tilala tuguni ko bɛɛ n'i ka sara de don. Ko n'i faratila k'i den jagoya k'a ka don silamɛya la, n'an taara se lahara ko ni silamɛya ma taa kɛ tiɲɛ ye, k'i m'i den tɔɲɔ wa? Ah cɛ. Papa. C'est-à-dire je suis obligé d'intervenir. N jagoyalen don min na quoi. Nin diinɛ ɲɛmɔgɔ nin silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ko n'i den jagoya k'a ka don silamɛya la, n'an taara lahara ni silamɛya ma taa kɛ tiɲɛ ye k'i den tɔɲɔ. Ah donc siga bɛ silamɛya la quoi. A can n'a canbaliya siga b'o la. An badenw siga t'a la. Donc a ye kuma o kuma fɔ tan, an ka segin ka taa kuranɛ kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ jateminɛ. Donc a ye kuma fɔlɔ jumɛn fɔ? A ko silamɛya dɔrɔn tɛ, an bɛna tali k'a ka kuma fɔlɔ min kan, ko silamɛya dɔrɔn tɛ diinɛ ye, ko diinɛ wɛrɛw bɛ yen, chrétienya bɛ yen, yahudiya bɛ yen, ainsi de suite. Donc ale bolo ni den ye diinɛ o diinɛ minɛ, donc o tɛ kojugu ye, k'a dan ye dɔrɔn a jogo ka ɲɛ, a dan ye dɔrɔn a kana kɛ maafaala ye, a kana kɛ jugujugu ye. Ɔ n'a sɔrɔla Ala kɛn bɛ k'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ, walima ni Ala m'o fɔ kuranɛ kɔnɔ, anw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, an ka taa kuranɛ kɔnɔ. An bɛ taa suran jumɛn na? An bɛ taa suran 3 aya 19 a daminɛna. Est-ce qu'il y a faamu? Ne b'u gosi cogo min na a ka jugu kojugu quoi. Ala ko tan kuranɛ suran ye aya yan, mais il y a quoi derrière ça? Mun b'o kɔfɛ bilen? A banna. Donc an ka wa ma. Sourate 3 verset 19. A faamuna? Kuranɛ suran 3 aya 19. Bɛɛ y'o yɔrɔ ye wa? A y'a dayɛlɛ. Kuranɛ suran 3, n'est-ce pas? Aya 19, chapitre 3, verset 19. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Traduction en français, chapitre 3, verset 19. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Certes, la religion agréée auprès d'Allah, acceptée auprès d'Allah, est l'islam. Ceux qui ont reçu le livre ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, Allah est prompt à demander compte. Je répète la traduction. Sourate 3, verset 19. La religion qui est agréée, qui est acceptée auprès d'Allah est l'islam. Dieu n'a pas dit ici, est le christianisme. Il n'a pas dit ici, est le judaïsme, ni toute autre religion, mais plutôt
La religion agréée auprès d'Allah est l'islam. N'est-ce pas? Ceux qui se sont, ou bien ceux qui ont reçu les livres, ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, Allah est prompt à demander compte. Ça, c'était la traduction en français. Maintenant, la traduction en anglais. Chapter number 3, verset number 19. Chapter number 3, verset number 19. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Surely, the religion which is accepted by God is Islam. And the people of the book did not differ until knowledge had come to them out of opposition, out of mutual opposition, and whoever do not believe to God is the things, God will ask count. Ambarium, Surat 3, verset 19. Allah ko cogo di? Allah ko, a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Inna dina inda Allahi l'islam. Ko dina min bɛ ale ala yɔrɔ, ale ala min jɛna ni dina min, ale ala min jɛna ni, c'est-à-dire a jɛna ni dina min ye, o dina in ka exercer. N'a bɛ o minɛ mɔgɔ bolo, n'i y'o kɛ, i bɛ sara sɔrɔ o la lahara. Ala k'o ye silamɛya diinɛ di. Est-ce que y'a faamu? Diinɛ min ni i y'a kɛ bi, k'i bɛ sara sɔrɔ a la, k'i bɛ kisi a kɛli kama, o tɛ kerecɛnya ye, o ye silamɛya de. I bɛ kan ka faamu wa? O b'o cogo la, maa o maa, n'i banna o silamɛya la, ka taa i nɔrɔ fɛn wɛrɛ la, o kɛla kerecɛnya ye o, o kɛla yahudiya ye o, o kɛla n t'a suguya dɔn ye o, n'i y'o kɛ, i bɔnɛlen lahara i bɛ taa jahanama kɔnɔ. Aw y'a dɔn ni ani Sharif Usman Madan Haidara a n'a hakilina ma kɛ kelen dɛ. Or maa min hakilina ni silamɛya hakilina tɛ kelen ye, o tigi ye maa min ye a ma se i k'o tigi fɔ ka karabila i yɛrɛ da la, bɛɛ kan k'o tigi dɔn. Silamɛya hakilina o tɛ maa min na, o tigi ye min ye, o dɔlen don ka ban. Donc ala ye min fɔ diinɛ ko la, c'est vrai diinɛ ka ca diɲɛ kɔnɔ, mais diinɛ kelen min bɛ yen n'i y'o minɛ n'i bɛ kisi, n'i y'o minɛ ni i bɛ sara sɔrɔ a la ala bara, o ye silamɛya de. N'i m'o silamɛya minɛ, n'i ye diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya ye, i k'a bila i kunna lahara i bɛ tasuma kɔnɔ. O kɛla kerecɛnya ye o, o kɛla yahudiya ye o, o kɛla diinɛ sugu o sugu ye, tant que silamɛya tɛ, lahara i jɛnitɔ don. Donc Sharif Usman Madan Haidara ka nin yɔrɔnin f'i ye, i k'an ka diinɛ in, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, i k'a kɛ ala kama, i k'an ka diinɛ makoto. Parce que n'i kumana bi, i kumakan bɛ lamɛn, baara bɛ kɛ ni kumakan ye k'a kun kɛ silamɛya de. Ɔ n'i i cida kɛ nin kuma qualité ninnu fɔli ye, a b'an ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ, a b'an ka diinɛ mafiya, a b'an ka diinɛ buruja. Wa n'i dun ye wale o wale kɛ, wale min bɛ se k'an ka diinɛ buruja, wale min bɛ se k'an ka diinɛ mafiya, a bila i kunna an tɛ to yen. Ça, il faut le reconnaître. Hali n'an bɛ sa de, an bɛ sa. C'est mort qu'on va l'accepter. On ne va pas accepter te laisser salir l'image de notre belle religion, mépriser, dénigrer notre religion. Quand on dit qu'il est, we are not going to permit you this. Yafama, we are not going to permit you this. An tina o diɲɛ di ma i k'o kɛ k'an sigilen to. An daw t'an dimi, wa an wulilen don ka jɔ a kama. I b'a fereke an b'a woloma. N'i ma sɛgɛn a ferekeli la, anw tɛ se ka wolomani na. Sinon nin ye ne audio filanan de ye kan bi. Mais tellement e kɛ m'an bolo i n'a fɔ den, c'est-à-dire den min bɛ ŋunuma.
n'est-ce pas? À tout moment, f'i ka surveiller a kana na tiɲɛni kɛ kabali la ou bien a kana na taa bɔ ka bɛn kɔlɔn kɔnɔ kabali la. Ne bɛ kan ka an ka silamɛya lagi i bolo tan de parce que n'an ɲinɛna k'a to i bolo dɔrɔn an bɛna sɔn min na o y'a sɔrɔ i y'an ka silamɛya tan k'a yɛrɛ kɛ pelepele an tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ an ka diinɛ na bilen. O de kama an bɛ kan k'i surveiller de près. A faamuna nin y'a ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ye min kɔ karila kuranɛ fɛ. A b'o faamu wa? D'accord. Can ɲinina y'a ka can sɔrɔ ka ban an bɛ tɛmɛ. A ka hakilina filanan ko ni ale den ko a bɛ kɛ chrétien ye ale b'o diɲɛ di den ma a k'a kɛ chrétien ye. Ko n'a kɛra chrétien ye k'o tɛ kojugu ye. Donc den bɛ to ale fɛ yen den bɛ dumuni kɛ den bɛ kɛ ale ka maa ye ale yɛrɛ bɛ kɛ den ka maa ye, n'est-ce pas? An bɛ t'o fana lajɛ kuranɛ kɔnɔ chrétienw ni yahudiyaw ala ye mun fɔ u ka kiiti la muminiw kun kan. Limaniya jɔnw aw kan ka min kɛ vis-à-vis des chrétiens vis-à-vis des juifs an bɛ t'o lajɛ kuranɛ kɔnɔ. N'a sɔrɔla Sherif Usman Madani Haidara ye min fɔ ani kuranɛ ye min fɔ ni kelen don ni kelen tɛ aw bɛna bɔ a kalama. N'aw y'a sɔrɔ kelen tɛ maa tɛ fɛn f'aw ye aw yɛrɛ b'a dɔn min don déjà. An bɛ taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 5 verset 51 kuranɛ suran 5 aya 51. A bɛɛ ye yɔrɔ ye wa? Kuranɛ suran 5 aya 51 chapitre 5 verset 51 kuranɛ suran 5 aya 51. Allah ko cogo di? أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Traduction en français chapitre 5 verset 51. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les chrétiens et les juifs. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui qui parmi vous les prend pour alliés devient un des leurs. Et Allah ne guide certes pas les injustes. Je répète la traduction. Sourate 5, verset 51. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui qui parmi vous les prend pour alliés devient un des leurs. Et Allah ne guide certes pas les hommes injustes. Traduction en anglais maintenant. Chapter number 5, verset number 51. Chapter number 5, verset number 51. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Oh, you who believed, do not take Jews and Christians as friends. They are friends one another, and whoever among you takes them friends becomes one of them, and God does not guide the unjust. Ambadion, Suran 5 aya 51, chapitre 5 verset 51. Allah ko cogo di? Allah ko hey aw mu'miniw aw limaniya jɔnw aw minnu ko k'a ye alamaw ye aw minnu ko k'a bɛ silamɛya la aw mu'miniw. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Yahudiyaw ni nasaraw. Est-ce que y'a faamu? Yahudiyaw ni chrétiens aw kana u minɛ k'u k'aw dɔ ye. Aw kana u minɛ k'u k'aw jɛɲɔgɔn ye. Aw kana u minɛ k'u k'aw kɔnɔfɔteri ye. Aw kana u minɛ k'u k'aw balima ye. Aw kana u minɛ k'u k'aw dɛmɛbaa ye. Aw kana u minɛ k'u k'aw jɛɲɔgɔn ye. Aw kana u minɛ k'u k'aw dɔ ye. Aw dɔw tɛ. Ils sont alliés les uns des autres. Yahudiya ni chrétien k'a bɛɛ kelen. A bɛɛ ye suguya kelen ye. Nasara ni chrétien, Nasara ni yahudiya a bɛɛ kelen. Par conséquent aw minnu ko k'a ye muminiw ye aw kan'u k'a dɔ ye. Ko nka cɛ o cɛ muso o muso i ni nasara yahudiya n'aw kɛla kelen n'i y'o minɛ k'o kɛ dɔ ye i b'u ta kɛ o b'i ta kɛ i dɔ c'est-à-dire aw ye ɲɔgɔn terimaw ye a bila i kunna i fana ye yahudiya dɔ ye i fana ye nasara dɔ ye. Ko nka n'o kɛla ale Ala maa fili banciw ni maa kalabaganciw ni maa ladiribaliw ale Ala t'u kanda ale b'u to yen tan lahara ka sɔrɔ ka t'u don jahanama kɔnɔ. Sherif Usman Madani Haidara ko ne ye den kɛla chrétien ye k'a bɛ dumuni kɛ k'a bɛ sɛ fɛ yen. Ala ye nin min fɔ a ye yahudiyaw kan ani chrétienw kan
otmana o tarami o jabi tarami silamɛ o ɲɛmɔgɔ o jabi tarami ansardin ɲɛmɔgɔ o jabi tarami. C'est-à-dire, Aïdara, toi, tu constitues une véritable déception pour cette religion-là, une déception universelle. Une déception universelle. Je te le dis franchement, sans aucune peur. Est-ce qu'il y a femme? C'est-à-dire, quelle slamé ma djike warudi et quelle slamé ma halakie quoi. Yanga dîner. C'est-à-dire tellement you have destroyed our religion. Et puis quand on fait moi, yanga dîner ya halakidi. Abi fa moi, en badun, ala mi fo, niyoyi. Chrétien yahudiya k'i k'u y'i kutu ye ni ile den ko k'a bɛ kɛ chrétien ye a fɔ a ye n'i kɛla chrétien ye ni fo lahara i b'i n ka du ye k'a to ye wa n ka lɔgɔmɛ kelen ti don i da min fɔla ala fɛ nin y'o ye i bɛ kan ka faamu wa min fɔla ala fɛ dɛ nin y'o ye ka n'o k'i dɔ ye i dɔ tɛ quoi n'a ko a bɛ k'a ye sira yira a la n'i bɛ kɛ chrétien ye t'i ka chrétien kɛ kɛnɛ ma a tɛ kɛ ne ka du kɔnɔ yan. N'est-ce pas? N'i bɛ kɛ chrétien ye t'i balo ɲini yɛrɛ ye i ka lɔgɔmɛ kelen t'i fɛ yan bele ala ye version min fɔ nin y'o ye kuranɛ suran 5 aya 51 kuranɛ suran 5 aya 51 a ye kuranɛ dayɛlɛ n'a ma sɔrɔ ye karamɔgɔ sariyatigi mankan don est ce que a bɛ kan ka faamu mais ça fait pitié quoi an badenw nin ye kuranɛ ye min fɔ ye n'o ni u ka sherif usman madani hayidara ta kɛlɛ kelen n'a ma kɛ kelen a b'o tɔ jaabi dɔn a tɔ kɛlɛ jumɛn ye ko ni i y'i den jagoya n'a kɛla chrétien silamɛ ye ko n'an sera lahara ko n'a ni silamɛya ma taa kɛ tiɲɛ ye dun k'i m'i den tɔɲɔ wa est ce que o sera ne ka fɔ n bɛ kuma o la est ce que ne t'o jaabi t'aw yɛrɛw bolo n'est ce pas i kalanna o i ma kalan o ne hakili la i kan ka se k'i yɛrɛ débrouiller n'o jaabi ye parce que aw de ta ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ quoi sinon Hayidara tɛ o min b'ale nɔfɛ o bɛ kun ale la o tɛ kɛɲɛ ale la kuma tɛ ko n ka fɔ n bɛ kuma quoi mais aw minnu bɛ yen a bɛ kan ka aw minnu kunkolo ɲagamu k'aw minnu kunkolo c'est à dire ka cɛ t'a dɔn n b'a terme fɔ cogo min na quoi hein voilà donc ne bɛ kan ka n cɛsiri aw de bɛ se ka can ninnu ye joona joona sinon ale tɛ o c'est bon pour lui o a y'a faamu ale ta kɔni c'est bon comme ça mais aw de ta pour que aw kana halaki sɔrɔ a kama fo n ka don ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ sinon ni ne y'aw to a bolo dɔrɔn a b'aw mako sa an badenw nin min fɔla ko n'an sera lahara ko ni silamɛya ma taa kɛ tiɲɛ ye n'i y'o ye maa o maa da n'i y'o ye maa o maa la n'i y'o mɛn maa o maa da kana ɲininkali k'a la dɛ il reste inconvaincu de l'islam mɔgɔ de don mɔgɔ min ma da silamɛya la sinon abada lezi i dala fɛn min na tu vas pas rendre la chose là dubitable ka sigan don a la ko n'an sera ko n'a ma taa kɛ tiɲɛ ye donc e b'a la yan ni sigan de ye quoi o kɔrɔ b'a yira a bɛ se ka kɛ a bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ a tɛ taa sɔrɔ tiɲɛ ye mais ça c'est l'incertitude ça est ce que a faamu ça veut dire que son islam est incertain c'est pas sûr alors que le vrai islam est sûr i bɛ don a la i b'a dɔn i bɛ kisi mais e bɛ fɛn na ko n'an sera lahara ko n'a taara sɔrɔ ko n'o tɛ tiɲɛ ye ça veut dire que depuis diɲɛ na i dan t'a la ko tiɲɛ don mɔgɔ min ka silamɛya la personne dont son islam est dubitable est incertain et c'est lui qui est devenu maintenant c'est-à-dire comment dirais-je le dirigeant des musulmans mɔgɔ min bɛ kan k'a yira kɛnɛjɛlan kan sigan bɛ ale la silamɛya ko la ale dan t'a la ni silamɛya ye tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ n'i bɛ don a la n'i bɛ kisi n'i tɛ kisi a bɛ ka bɔ k'o yira k'o de ye silamɛw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye o de la ne y'o de f'i ye Sherif Usman Madani Hayidara i bɛ se ka kɛ Mali silamɛ bɛɛ ɲɛmaa ye fo Ustaz Berté jamais de la vie jamais abada lezi toi tu ne mérites pas ça tu peux pas être un dirigeant pour moi un guide religieux pour moi c'est pas possible o tɛ se ka kɛ quoi hali fo i kan da kan kantigɛ de c'est pas possible être un guide religieux hein c'est pas seulement la parole a bɛ yira ni comportement ni kɛcogoya de mais c'est pas ce genre de comportement là an badenw ni den murutila k'a bɛ taa don chrétien la i n'a fɔ Sherif Usman Madani Hayidara y'a fɔ cogo min na k'i k'a to yen ko foyi t'a la fɛn b'a la dɛ ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ n y'o caman fɔ aw ye
mbena labanu Qur'ana aya min ye an ka taa Qur'ana kɔnɔ Qur'ana suran 66 aya 6 i bɛna taa ye i y'a faamu wa Qur'ana suran 66 aya 6 surat 66 verset 6 أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ambadou, traduction en français, sourate 66, verset 6. Ô vous qui avez cru, A'oudhu billahi min sharri shaitanir rajim, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur ordonne et faisant strictement ce qu'on leur commande. N'est-ce pas? Allah est mon foyan. Hey aw mu'minu. Aya yɛrɛ kun tanga ani aw ka denbaya tanga ka bɔ jahanama tɔɔrɔ la. Jahanama min ni adamadenw ni fara de bɛ don a kɔnɔ k'a mɛnɛ. Mɛlɛkɛw bɛ jahanama in sanfɛ, mɛlɛkɛ minnu o tɛ hinɛ, mɛlɛkɛ minnu ni u ka gɛlɛn. Ala mana f'u ka min kɛ o b'a kɛ, o tɛ Ala sɔsɔ wale foyi la. Ala ye nin bɛɛ fɔ mun na? Pour que dutigi n'i den dɔ taatɔla ye halaki sira kan, i k'a tigɛ minɛ. Kana taa nin sira in kan, n'i taara nin sira kan, i bɛ taa jahanama kɔnɔ. O la Ala ko préservez vos familles, préservez vos personnes et vos familles. A'oudhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ça veut dire quoi préserver sa famille? C'est-à-dire empêcher sa famille d'emprunter un chemin qui puisse l'amener dans le châtiment, qui puisse l'amener dans l'égarement. Préservez-la contre ça. Qui ka denbaya minɛ a kana taa don halaki kɔnɔ, a kana taa don jahanama kɔnɔ. E ka denbaya, i denkɛw ni denmusow o bɛ don jahanama kɔnɔ tuma jumɛn? N'o ye sira ɲuman bila ka taa sira jugu kan. Ala ko n'i y'a ye u bɛ ka taa sira jugu kan k'u tigɛ minɛ. Nin ye Ala ye min fɔ dɛ. N'i y'i den ye k'a bɛ ka taa don kerecɛnya la, e dun b'a dɔn silamɛya ye min fɔ kerecɛnw ma ko ni kerecɛnw sala u bɛ jahanama kɔnɔ. O ye silamɛya ye min fɔ o ma, o tɛ se ka sɔsɔ. Kuranɛ y'o fɔ ka ban. N'i y'i den ye k'a bɛ ka taa don kerecɛnya la walima k'a donna kerecɛnya la, e t'i se kɛ k'a bali a kana don. E b'o to yen ko n'a donna ko foyi t'a la, i n'a bɛ dumuni kɛ a bɛ si i ka so. Haidara o ye ka version ye, mais Kuranɛ ye version min di nin y'o ye. Donc mais pourquoi dans la plupart des cas tu es en contradiction avec le Coran comme ça? Pourquoi? En flagrante contradiction avec le Coran. Kuranɛ b'a fɔ fina, e b'a fɔ k'a jɛla. Kuranɛ b'a fɔ jɛla, e b'a fɔ k'a fina. En tant que guide religieux, un guide religieux, c'est quelqu'un qui doit préserver les credos de sa religion. C'est quelqu'un qui doit préserver les livres saints de sa religion, la charia, les normes, les règles de sa religion. Tu dois être le surveillant général de l'islam, le surveillant général des règlements coraniques, le surveillant général des lois coraniques, de la charia islamique. Mais l'on a parfois, l'on sent que vraiment, tu veux montrer le contraire. Et quand le Coran est préservé, qui est islamé au Niamogoy, et quand le Coran est charia latanga, quand le Coran est charia protégé, fin qu'un asro. Mais c'est presque le contraire. Coran est mis fois, n'est mis que 99% à Tignoy. Ça veut dire quoi ça? Donc on te démasque pour que ceux qui ne te connaissent pas se rendent compte qui tu es. Nous y dons, n'a sera et n'a se qu'à qu'est-ce la main au Niamogoy. Walma nit n'a se qu'à caille, obédon. Est-ce qu'il y a une femme? En badion, en ta joyant. J'espère que Allah kuma ba automana kaba. A fama, a to mi samanu munubei. Aw yɛrɛ hakili na se k'aw permettre ka se ka a ko caya n'a kalo dɔ sa. Donc a ma se ne kan n yɛrɛ sɛgɛn ko n bɛ dɔ fɔ o la. Est-ce qu'il y a faamu? Mais vraiment c'est déplorable. C'est déplorable. A bɛ faamu wa? Donc bref, an b'a jɔ yan. Min tun bɛ n bolo ka fɔ nin ye o ye. N'est-ce pas? Donc ni nin bɛɛ kɔfɛ a ye min fɔ ko ni den, c'est-à-dire n'ale den ko k'a bɛ kɛ chrétien ye, k'ale b'a to yen k'a bɛ dumuni kɛ a fɛ yen, a bɛ si a fɛ yen. Donc Ala ye min fɔ o la n y'o jaabi d'i ma ka ban. Ni den ko a b'o kɛ a ye halaki de sira minɛ. Donc Ala y'a wajibiya e kan, a y'a wajibiya ile de kan i k'i den tigɛ minɛ ka na taa halaki kɔnɔ. Mais Haidara ko
e de dan bɛ silamɛya la ko n'i k'i bi jagoya k'i den fana bila o ka don a la ko n'an sera lahara ko n'a taara sɔrɔ can tɛ ko i m'i den tɔɲɔ wa ko ni i le dan bɛ min na k'e k'o kɛ ko ka n'a silamɛya recommandé maa si ye e dan bɛ min na k'e k'o kɛ ko bɛɛ k'a ta kɛ n'an ko an bɛ don o fana kɔnɔ o y'a damana c'est à dire que ça c'est une question à part donc ni e ye silamɛya minɛ tu n'as pas besoin de recommander l'islam à quelqu'un d'autre k'e kana silamɛya a ma se k'a recommander maa wɛrɛ ye a ma se k'a recommander i denw ye a ma se k'a recommander i muso ye hali ni muso min ko a bɛ kɛ bolisɔnna ye i k'a to yen n'est-ce pas e dan ye e k'i ka silamɛya kɛ mais o tiɲɛ an badenw o fana jaabi kunkurunin na terme dɔ tun bɛ n kan k'o utiliser siɲɛ kelen i k'i den to yen a ka taa o sira minɛ ne hakili la ne y'o détail ye ka ban n'o kɛla i m'i ka devoir kɛ n'est-ce pas ko e de dala silamɛya la donc kana recommander maa wɛrɛ ye Haidara e dara silamɛya la e ye silamɛ ye mais munna e bɛ wajuli kɛ de pourquoi toi tu prêches là munna en faisant des prêches toi tu ne recommandes pas l'islam pour autrui e bɛ kan ka wajuli min kɛ e tɛ kan ka silamɛya recommander maa wɛrɛw ye mais munna e bɛ wajuli kɛ pour que ni maa wɛrɛw y'a mɛn o ka kɛ silamɛ o tɛ wa ni maa wɛrɛ y'a mɛn o ka don silamɛya la o tɛ wa n'o tɛ e ka wajuli kun ye jumɛn de ye kelen e ye wajuli caman caman kɛ i ye maa caman latubi n'est-ce pas mais e ye wajuli kɛ pourquoi olu ye de toi tu leur as recommandé l'islam là e ma silamɛya recommandé olu ye wa e ma silamɛya laɲini n'o ye wa i y'a laɲini o caman ma sɔn wa caman sɔnna mais ne nana bi ko e ta ye min ye k'e k'o kɛ ko kana recommandé maa wɛrɛ ye o tuma na ça va quand même ça va quand même ne man ka recommandé maa wɛrɛ tu ne dois plus prêcher e man ka wajuli yɛrɛ kɛ o parce que e ka wajuli kɛ kun ye pour que k'a yira maaw de la o ka na o ka don o tɛ wa ou bien o tɛ bini ou bien ce n'est plus ça an badenw ala k'an ka diinɛ in préserver quoi donc an bɛ nin jɔ yan l'essentiel a été dit an kana na wagati tiɲɛ a tɔ ninnu na quoi a ye faamuya mais en résumé quand même ce monsieur là constitue une véritable déception une déception universelle pour cette religion vraiment vraiment il a fait la honte universelle de cette religion là an ka diinɛ malo a y'an ka diinɛ mako sa n'est-ce pas an b'a jɔ yan wa ne bɛ n ta fɔ dɛ moi je m'en fous des conséquences hein étant donné que je n'ai rien fait de grave est-ce que a faamu conséquence ninnu a donna ta a bɔra tan la diinɛ n'anw mago bɛ diinɛ saniyali la purifier l'islam la silamɛya tâche jugu minnu dala silamɛya la ani les grosses plaies les douloureuses plaies pour les soigner c'est pas facile donc on est prêt à assumer toutes les conséquences an kɔni an b'a fɔ dɛ fo n'a ma kɛ donc n'a fɔla ni min ko a bɛ bɔ a la o ka bɔ a la a bɛ faamu a sinon a kɔni bɛ fɔ yani au lieu d'accuser celui qui l'a dit il faut en première position accuser celui qui l'a fait mɔgɔ min y'a kɛ n'i bɛ jalaki daminɛ i kan k'a daminɛ o de la et non min y'a fɔ n'i y'a ye a bɛ fɔ c'est k'a kɛla de o mais min ye kojugu kɛ e ma se ka min kɛ o la min ye a tigi ka kojugu fɔ n'i ta ye sɛbɛko ye i man ka fɔ k'i bɛ bila o tigi la dɛ min y'a kɛ i bɛ t'o de nɔfɛ fɔlɔ a bɛ faamu donc an ka jɔ yan Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 73 43 48 groupe les croyants a y'a partagé a bɛ se ka yɔrɔjan sɔrɔ cogo min na wassalamu alaikum warahmatullah